कृतत्रेतद्वापरकलियुगाख्य चतुर्युगानां मध्ये कलयुगे प्रथमपादे प्रभवादिषष्ठ संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतौ कार्तीकमासे शुक्लपक्षे अद्य तिथौ एकादशी युक्त द्वादश्याम् अद्यवासरे भानुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ लोककल्याणार्थं अंदर చెప్పండి సాలంకృత కన్యాదానం అహం తుభ్యమహం సంప్రతతే కన్యాదాన ఫలదమస్తు కన్యాదాన ఫల ద్వారా విశేష అనంతానంత महापुण्य फल फल सिद्धिरस्तौ अत्र लीला विहारार्थं वधूवरयोः शिरोभूषणार्थं भाषिकधारणं करिष्ये देहि दर्शनं नृसिंह देहि दर्शनं उग्रं बहु दिव्यमिदं रूपमद्भुतं देहि दर्शनं नृसिंह देहि दर्शनं उग्रं बहु दिव्यमिदं रूपमद्भुतं उषकालासमन्तरक्तमाम्बरम् उत्तिष्ठ शयनान्त पश्य दश दिशं कन्यादानफलदमस्तु विश्वजनक विश्वपोषक विश्वपालक पाहि मां नागभूषणपल्लगासन श्रीनृसिंह रक्ष मां शेषशयन शेषशत्रित शेषवंदित पाहि मां दीनपालक धर्मरक्षक भक्ततारक रक्ष मां विश्वजनक विश्वपोषक विश्वपालक पाहि मां नागभूषण पल्लगासन श्रीनृसिंह रक्ष मां गोविंद धर्मपुरीवास नारसिंह गोविंद లక్ష్మీర్యం లీరాజల జ్యోతినాశుభం ధర్మపురి లక్ష్మీ నృసింహుడి కళ్యాణంలో పరమ పవిత్రమైన కన్యాదానం జరిగి భాసిక ధారణ జరుగుతోంది. అందరూ కళ్ళారా దర్శించి ఆ ధర్మపురి నృసింహుడి యొక్క అనుగ్రహం అమ్మవార్ల యొక్క అనుగ్రహం కలగాలని నమస్కారం చేసుకోండి. భాసిక ధారణ జరుగుతోంది. గట్టిగా కరతాళధ్వనులు చేస్తూ ఉండాలి. రెండు చేతులు పైకెత్తి గట్టి మేళం వాయించాలి. ఓం शोभयन्ते मुखं मम मुखगं हि मम शोभय भूयागं सञ्चवगं कुरु लक्ष्मीर्यं लीराजल ज्योतिनाशुभं आर्तिक्यं विददाति देवमङ्गलं देहि दर्शनं नृसिंह देहि दर्शनम् उग्रं बहु दिव्यमिदं रूपमद्भुतं नमस्कृत्य देवगुरुं भूमि वन्दनं करणीयं संध्यादि प्रातरान्निकं देहि दर्शनं नृसिंह देहि दर्शनं उग्रं बहु दिव्यमिदं रूपमद्भुतं अन्तःपटलं कृत्वा मङ्गलाष्टकानि पठित्वा तदेव लग्नं सदनं तदेव ताराफलं चन्द्रफलं तदेव विद्याफलं दैवफलं तदेव लक्ष्मीपदे दे सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना सुलग्ने विघ्नेश्वरो विघ्नविदूरकारी निर्विघ्नकार्येष्वलं ससिद्ध्यो विघ्नेश्वरो नाम सुरेषु पूज्यो वराभ्यां वरदा भवन्तु सावधाना सुमुहूर्ते सावधाना कल्याणैकनिकेतनस्सु जलिता कल्याणसन्धायकः कल्याण प्रदकीर्तिनो गुणनिधि कल्याणदः कल्याणाद्रिसमानसार विभव कल्याण सारात्मक